Hi everyone, welcome back to my channel. J'ai mes lunettes aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente. Oggi vi voglio parlare di grosso minuto. This video isn't about fashion, it's about Corsican folklore, bien que je vais vous parler de ma tenue, bien évidemment, qui a un petit rapport avec le personnage sur lequel je reviendrai en fin de vidéo. So if you're interested in learning more about grosso minuto, stay tuned. Grosso minuto, je l'ai appris il y a peu, il a vraiment existé. He was born in 1715 in Perelli d'Alesani, a small village. Not far from Bastia, actually, not very far. Dans ce petit village, il était aide-muletier. He used to travel all around Corsica, which is central to the character because meeting new people like this, ça a développé son sens de la répartie. So, he was legendary for the way he replied to people. Let's talk about his nickname now, parce que bien évidemment, grosso minuto, c'est un surnom qui fait du personnage un véritable oxymore à lui tout seul. Why grosso minuto? Grosso minuto means two different things at the same time. So growing up, he used to be very skinny, and then as time went by, he gained weight. Grosso minuto literally means fatty, skinny. So, a priori, on ne peut pas être les deux en même temps, mais voilà, de son enfance malheureuse et donc d'apparence plutôt chétive, il prend avec les années de l'embonpoint, d'où le qualificatif de gros. So the nickname basically represents his body weight all through his life from a sickly child to a chunkier man. Quindi Pietro, il cosiddetto grosso minuto, era magro da bambino ed è diventato un uomo un po' più cicciotto, diciamo. Le paradoxe ne semble pas s'arrêter à son patronyme ou à son petit nom, because besides being a juicy character, he also happens to be a muleteer, and as such, la storia che mi viene immediatamente in mente quando penso al personaggio è il fatto che venga criticato qualunque cosa faccia. As a muleteer, he uses his mule to carry goods, so if the load is too heavy, people pity the mule, and if it's not, if it's too light, on the contrary, then they think he's an idiot for not using the mule properly. Vous voyez l'idée là? Tout en humour, in poche parole esaurite sempre criticato. People will always find fault with what you're doing, no matter what. Qualsiasi cosa voi facciate, la gente troverà sempre qualcosa da dire et da criticare. C'est là tout l'intérêt de personnages truculents tels que Grosso Minuto. Through humor, they make you realize deep things about life and people. C'è un detto in italiano che i miei genitori hanno usato spesso. Scherzando, scherzando si dice la verità. Et je suis on ne peut plus d'accord avec ce dicton parce qu'avec l'humour on peut faire passer beaucoup de choses. You can use humor to convey a message, but you can use fashion too. Et c'est un plaisir coupable auquel je m'adonne au quotidien d'ailleurs. La moda trasmette tante cose. Et si grosso minuto était un look, eh bien, il serait un peu à l'image de ce que je porte aujourd'hui. Il fallait décrire grosso minuto et le retranscrire même à travers un look, ce serait peut-être celui-là, un oversized sweater and leggings. Il tutto rigorosamente floreale, à l'exception de mes bottines. These stunning creations from Emily Sinlef for Bettina Vermillon. Faccio vedere tutto quanto adesso, je vous montre tout ça de plus près donc. That's it for the storytelling and folklore today. J'espère que vous aurez aimé cette petite parenthèse philosophico-folkloro-modesque. Per il mio prossimo video si parlerà moda. Vi prego una buona giornata a tutti. Baci, scialate, vi là.